बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ तालिबात, मैं उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगी बेटा। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले दुआ पढ़ लीजिए। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी। जी बेटा, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है तर्क मदरसा पर काबू पाने के इक़दामात। गुज़श्ता लेक्चर में बेटा हमने तर्क मदरसा के असबाब या वजूहात का जायज़ा लिया था। अब हम देखेंगे वो कौन से ऐसे इक़दामात हैं, वो कौन से ऐसे रीज़न्स हैं या स्टेप्स हैं जो हमारी गवर्नमेंट को लेने चाहिए तर्क मदरसा पर काबू पाने के लिए। तो बेटा, पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत के लिए देखा जाए ये बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि हम अभी तक तालीमी अमल के बच्चों को स्कूल में नहीं ला सके। यानी तालीमी उम्र के, यानी ऐसे बच्चे जिनकी एज है तालीम हासिल करने की, जब उनकी मैक्सिमम यानी हाफ स्ट्रेंथ अगर जो है तालीम से महरूम है तो उसकी वजह क्या है वो हमने देख लिया। लेकिन इस वजह को ख़त्म किस तरह से किया जा सकता है, आइए अब हम ये देखते हैं कि कम से कम जो है 5वीं जमात तक तालीम मुकम्मल हासिल करने तक स्कूल में नहीं रोक सके। इनमें से निस्फ, जैसे मैंने आपको अभी कहा कि 5वीं जमात तक तालीम हासिल करने के बाद मदरसा छोड़ जाती है। हुकूमत को बहुत से इक़दाम करने चाहिए जिससे जो है तर्क मदरसा को जो है वो रोका जा सके। इस सिलसिले में जो हुकूमत इक़दाम कर सकती है वो मदरजा झेल हैं। नंबर 1, मुल्क के हर उस इलाके में जहाँ बच्चों की तादाद के मुताबिक स्कूल मौजूद हो, इन इलाकों में 5वीं जमात तक तालीम लाजमी करार दे दी जाए। यानी गवर्नमेंट को चाहिए एक तो 5th तक तालीम जो है वो लोगों के लिए यानी बच्चों के लिए वो लाजमी हो। नंबर 2, मुल्क के जिन इलाकों में स्कूल कम है वहाँ गैर सरकारी तंजीमों प्राइवेट लोगों को स्कूल खोलने के लिए मदद दी जाए और तालीम देने के लिए रस्मी के साथ साथ गैर रस्मी और नीम रस्मी तरीके भी इख्तियार किए जाएँ। नंबर 3, मुल्क में सानवी सतह तक तालीम बिल्कुल मुफ्त कर दी जाए, जबकि प्राइमरी सतह तक फौरी तौर पर मुफ्त तालीम का कानून नाफिज कर दिया जाए, ताकि जो गुर्बत एक बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है बच्चों के तर्क मदरसा में वो ख़त्म हो जाए। जब तालीम ही मुफ्त दी जाएगी प्राइमरी सतह तक, फिर सानवी सतह तक, तो पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को स्कूल ज़रूर भेजेंगे। प्राइमरी सतह पर अगर हम बच्चों को मुफ्त तालीम फ़राहम करेंगे, कॉपियाँ किताबें और तालीम के लिए ज़रूरी लवाज़मात मुफ्त फ़राहम करेंगे, तो इससे क्या होगा, बच्चों के स्कूल में दाखिले की रेशो बढ़ेगी। नंबर 4, स्कूल में गैर हाजिर ना होने वाले और अच्छी तालीमी पोजीशन हासिल करने वाले तलबा को वज़ाइफ दिए जाएँ। खुसूसन लड़कियों को स्कूल में अच्छी हाजिरी के लिए तालीमी वजीफ़ा दिया जाए। नंबर 5, स्कूलों में तालीम के लिए बेटा दरकार सामान और तबी सहूलतें को तरजीही बुनियादों पर फराहम की जाए। उनको खूबसूरत पुरकशिश बनाया जाए ताकि बच्चे शौक़ से आना पसंद करें। उनको ऐसा तालीमी माहौल दिया जाए कि वो तर्क मदरसा का ख्याल भी दिल में ना ला सकें। पॉइंट नंबर 6 है, प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाने के लिए आला तालीम याफ्ता और पेशा वराना असातिज़ा मुकर्रर किए जाएँ। उनकी तरबियत के निज़ाम को बेहतर और मौसर बनाया जाए। नंबर 7, प्राइमरी सतह पर तालीम की सारी जिम्मेदारियाँ ख़वातीन असातिज़ा के सुपुर्द करने का असूली फ़ैसला किया जाए और इस सतह पर बच्चों और बच्चियों को इकट्ठी तालीम दी जाए। यानी प्राइमरी सतह पर जो है तालीम का शोबा जो है वो ख़वातीन के हाथ में होना चाहिए। नंबर 8, निसाब तालीम खुसूसन प्राइमरी सतह के निसाब तालीम में जो है अमली ज़िंदगी के काम और ज़रूरियात से हम आहंग उसको किया जाए और मज़ामीन के गैर ज़रूरी बोझ की बजाय अमली काम और महारतें शामिल की जाएँ जो बच्चों में मेहनत की अज़मत को उजागर भी करती हैं। पॉइंट नंबर 9, इम्तहानात के मौजूदा निज़ाम को चेंज कर दिया जाए जिससे बच्चे नंबर हासिल करने के लिए जो है वो इस दौड़ में ना लगे रहें, बल्कि बच्चे जो हैं प्राइमरी सतह पर पास या फेल होने के तस्वुर को चेंज करने के बाद फेल होने का इम्कान ही ना रहे और बच्चे जो है मुसलसल अपने इल्म में इजाफा करते रहें। यानी रट्टा सिस्टम ख़त्म कर दिया जाए, बच्चों में तख्लीकी सलाहियतों को उजागर किया जाए। पॉइंट नंबर 10, प्राइमरी सतह तक के इम्तहान को अमली नौइयत का इम्तहान बनाया जाए ताकि बच्चे रट्टे और नंबरों की दौड़ में शरीक होने की बजाय जो है क्रिएटिव बने और हर बच्चा अपनी काबिलियत इक्तसाब की रफ्तार की बुनियाद पर तालीम हासिल कर सके। जी बेटा, अगला है तालीम के बारे में अमूमी रवैया। तालीम बेटा एक समाजी सरगर्मी है। तालीमी इदारे समाजी इदारे भी हैं जो माशरे की इक़दार और सोच के मुताबिक बच्चों की तालीम और तरबियत करते हैं। तालीम की ज़िम्मेदारियों में से एक अहम ज़िम्मेदारी अफराद माशरा की शख्सियत की हमगी नशोनुमा है ताकि वो अपनी तमाम माशरती ज़िम्मेदारियों को बतरीके अहसन अदा कर सके।
یہ بات بالکل صحیح ہے کہ تعلیم کسی معاشرے کے مجموعی طرز حیات اور سوچ پر مبنی ہے۔ کسی بھی معاشرے میں دیگر سماجی اداروں کی نسبت تعلیم کو دی جانے والی اہمیت سے اس معاشرے میں تعلیم کے مقام اور معیار کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ بیٹا معاشرے کی سوچ اور رویے براہ راست تعلیم پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تعلیمی اداروں کا قیام اور تعلیم کا انتظام و انصرام کرنا براہ راست معاشرے ہی کی ذمہ داری ہے۔ معاشرہ ہی تعلیم کے لیے سرمایہ اور سہولتیں فراہم کرتا ہے تاکہ نئی نسل کی تربیت کا کام ہو سکے، اور تعلیم کا عمل جو ہے معاشرے کی شعوری کوشش ہے جو وہ سماجی ترقی کے لیے ادا کرتے ہیں۔ پاکستان بیٹا ہمیں پتہ ہے بنیادی طور پہ ایک زرعی ملک ہے۔ معیشت جو ہے پاکستان کی زیادہ تر اس کا انحصار زراعت پر ہوتا ہے، اور ہمارے ملک کی آبادی تقریباً 15 کروڑ ہے اور خواندگی کی شرح 51.6 ہے۔ ہمارے ملک کا شمار اب بھی بیٹا جو ہے جی بیٹا جو خواندگی کی شرح ابھی میں نے آپ کو بتائی کہ پاکستان کی آبادی بیٹا یہ مختلف کتابوں میں آپ کو نیو اور اولڈ ایڈیشن کے مطابق جو ہے اس کی اسٹرینتھ ڈفرینٹ لگے گی۔ کچھ کتابوں میں 15 لکھا ہوا ہے کہ آبادی 15 کروڑ ہے، جو کہ میرا خیال ہے پرانا ایڈیشن ہے، اور یہاں پہ جو آپ کو اسکرین میں نظر آ رہا ہے اس میں 19 بھی ہے، اور خواندگی جو ہے اس کی شرح 60% ہے۔ یعنی مختلف کتابوں میں آپ کو مختلف یہ ملے گا، لیکن آپ نے نیو کتاب کے اکارڈنگ بیٹا اس کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جو نیو 2021 والا ایڈیشن ہوگا اس کے مطابق جو ریٹنگ ہوگی، جو ریشو ہوگا، آپ اس کے مطابق اس کو کریں گے، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو ابھی ہے کہ ہم نے پڑھا کہ ملک کا شمار اب بھی ترقی پذیر ممالک میں ہوتا ہے، تعلیم کا معیار بھی اچھا نہیں ہے، اور نہ ہی مؤثر انداز میں تعلیمی منصوبہ بندی کی گئی ہے جو لوگوں کی تعلیم کی طرف عمومی رویے کو بہتر بنا سکے۔ بلکہ تعلیم یافتہ لوگ جب بے روزگار ہو جاتے ہیں تو رہی صحیح کثرت جو ہے وہ تعلیم کی اہمیت لوگوں کی نظر میں اور کم ہو جاتی ہے۔ پھر لوگ معاشرے میں رہنے والے عام لوگوں کا رویہ یہ ہو جاتا ہے کہ جب اتنا پڑھ لکھ کر بھی روزگار نہیں ملتا تو پھر کیا فائدہ تعلیم حاصل کرنے کا۔ جس سے کیا ہوتا ہے، غریب طبقہ تعلیم حاصل کرنے کو وقت کا ضیاع تصور کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بیٹا دنیا کے دیگر معاشروں کی طرح پاکستانی معاشرے میں بھی مختلف طرح کے سماجی درجات پائے جاتے ہیں۔ ہر طبقے کی اپنی سوچ ہے، ایک رویہ ہے، اور یہی سوچ تعلیم اور تعلیمی نظام میں بھی نمایاں نظر آتی ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان کا نظام تعلیم بھی بعض لوگوں کے خیال میں طبقات میں تقسیم ہے، سماجی طور پر طبقاتی تفریق کا باعث ہے۔ ملک کی کثیر آبادی غربت میں جو ہے زندگی گزار رہی ہے، لوگوں کی آمدنی قلیل ہے، حالات جو ہے بہت خراب ہے، جس کی وجہ سے بنیادی ضرورتیں یعنی کھانا پینا ہی پورا کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہے، تو تعلیمی اخراجات برداشت کرنا انتہا کا مشکل کام ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس طبقے کا ہر فرد، یہاں تک کہ چھوٹے بچے اور بچیاں بھی کام کرتے ہیں۔ یہ وہ بچے ہیں جو کہ اس عمر میں اسکول میں ہونا جن کو چاہیے، وہ دن رات محنت مشقت کرنے کے باوجود آرام ان کو کبھی نصیب نہیں مل ہوتا، اور بری معاشی حالت کے سبب یہ زندگی کی بہترین یا بیشتر سہولتوں سے محروم ہو جاتے ہیں، اور ساری عمر جو ہے تعلیم کی اہمیت کو نہیں جان سکتے، بلکہ تعلیم کے لیے منفی رویہ رکھتے ہیں اور تعلیم حاصل کرنے کو اسراف خیال کرتے ہیں، یعنی کہ اس طرح پیسے کا ضیاع ہے، تعلیم حاصل نہیں کرنی چاہیے، یہ سوچتے ہیں۔ اور بیٹا اگر ہم دیکھیں آبادی کا ایک بڑا حصہ متوسط طبقے میں شمار کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں جو ہے آبادی کا بہت زیادہ حصہ جو ہے وہ متوسط طبقے سے شمار ہوتا ہے۔ ان میں سرکاری ملازمتیں کرنے والے لوگ، چھوٹے کسان اور تاجر لوگ شامل ہیں۔ ان لوگوں کی ذرائع آمدنی محدود ہوتے ہیں، یہ ان کی ضروریات زندگی کو جو ہے تکمیل نہیں کر پاتے، مسائل کا یہ لوگ شکار ہو جاتے ہیں۔ معاشرے کا یہ طبقہ اقتصادی مشکلات کا شکار ہوتا ہے، یعنی کہ ہر وقت جو ہے یہ اسی دوڑ دھوپ میں لگے رہتے ہیں کہ کسی طرح جو ہے اخراجات اور آمدنی کو بیلنس کیا جا سکے۔ پھر یہ لوگ جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں، تعلیم کو سرمایہ کاری خیال کرتے ہیں، اور وہ اپنے معاشی اور معاشرتی مقام کو بلند کرنے کے لیے خود اور اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف مائل کرتے ہیں۔ معاشرے کا یہ طبقہ تعلیم کی اہمیت کو سمجھنے ہوئے اپنی اولاد کو بہتر سے بہتر تعلیم دلوانے کی کوشش کرتا ہے، اس پہ خرچ بھی کرتا ہے۔ اگلا جو ہے پیراگراف بیٹا اس میں یہ بات بتا دی گئی ہے کہ پاکستان کی آبادی کا ایک چھوٹا لیکن مؤثر طبقہ جو صنعتکاروں، جاگیرداروں، سرداروں، وڈیروں کا ہے، جو اعلیٰ طبقہ جو ہے شمار کیا جاتا ہے۔ یہ طبقہ دولت کے ساتھ ساتھ ملکی سیاست میں بھی مؤثر کردار ادا کرتا ہے اور حصہ بھی لیتا ہے۔ بعض لوگ ان کو سرمایہ داروں کا طبقہ بھی کہتے ہیں۔ پہلے دونوں طبقوں میں ان کی حکمرانی رہتی ہے، ان کے نزدیک جو ہے دولت تمام مسائل کا حل ہے، اور یہی معیار زندگی کو جانچنے کا پیمانہ بھی ہے۔ اگرچہ اس طبقے کے نزدیک تعلیم بہت زیادہ اہم نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی بیٹا وہ اپنے مرتبے کو، مقام کو بلند کرنے کے لیے اپنے بچوں کو تعلیم ضرور دلواتے ہیں۔ مندرجہ بالا جتنے بھی ہم نے بیٹا طبقات دیکھے کہ ایک ہم نے میڈیوکرز دیکھا، مڈل کلاس طبقہ،
एक हमने गरीब तबका देखा। फिर थर्ड वन जो है क्लासिफिकेशन में हमने वो सनतकार, जागीरदार और सरदारों का रवैया या उनका तबका देखा कि उनके तबके में तालीम हासिल करने के हवाले से क्या सोच कार फरमा है। तो जब हमने इन तमाम तबकों का जायज़ा लिया तो हमारे सामने जो सूरत हालात थी वो ये है कि पाकिस्तान में या हमारे माशरे में अफराद में माशरती और माशी तफावत बढ़ रहा है। हर तबके के लोग माता परस्ती की दौड़ में बराबर के शरीक हैं। समाजी इक़दार रोज़ बरोज़ कमज़ोर हो रही हैं और यही अमूमी रवैया तालीम के बारे में भी बनता जा रहा है। समाजी और माशी रवैयों के हवाले से इल्म को माशरे में वो मुकाम हासिल नहीं है जो होना चाहिए। तालीम याफ्ता अफराद की बेरोज़गारी ने भी तालीम की वक़्त को आम लोगों के दिलों से बहुत कम कर दिया है। अब हम देखते हैं अमूमी रवैये की बेहतरी के लिए हुकूमत क्या कर रही है। बेटे इस सारी सूरत हाल में गवर्नमेंट का किरदार बहुत अहम है। तालीम के लिए जो है उसकी तरक्की के लिए खुसूसी बजट फराहम करने चाहिए गवर्नमेंट को तालीम के फ़रोग़ के लिए इब्तदाई सतह से लेकर आला सतह तक सहूलतें देनी चाहिए। खुसूसन बच्चियों की तालीम में जो है बहुत इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इसके साथ साथ फ़नी तालीम की ख्वानदगी और स्पेशल बच्चों की तालीम के लिए भी अलहदा महकमों का क़याम अमल में लाना चाहिए। हायर एजुकेशन और गैर मुल्की आला तालीमी इदारों में बिला तखसीस मेरिट की बुनियाद पर आला तालीम हासिल करने की सहूलतें हों। इसके अलावा हुकूमत तालीमी इदारों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों की तादाद में उनके तालीमी मयार और सहूलतों में इजाफे के लिए भी कोशिश करें। और उम्मीद ये भी हम करते हैं कि हुकूमत के बारे में रवैये को बेहतर बनाने में बहुत मदद कर सकती है। जी बेटा यहाँ तक हम आज के लेक्चर को जो है वो ख़त्म करते हैं। आज के लेक्चर में हमने 2 टॉपिक डिस्कस किए। एक तो था तर्क मुदस्सर पर काबू पाने के लिए इक़दामात और उसके बाद तालीम के बारे में अमूमी रवैया जो मुख्तलिफ तबकात का पाया जाता है। फिर हमने ये भी देखा कि हुकूमत इसको अपग्रेड करने के लिए क्या कर सकती है। तो आज के लेक्चर में जो आपको पढ़ाया गया बेटा इसको आपने याद करना है। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।